دونك نورة الزيدي المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس. اليوم نحن في إطار تظاهرة نظمها مشروع نسيج، دونك اللي هو يدخل في إطار التعاون الدولي، مشروع تعاون دولي بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووكالة التعاون المائي الإيطالية. مشروع نسيج، دونك حبينا اليوم نكونوا قراب للشباب، اخترنا باش نعملوا التظاهرة هذه في الكازينو في صفاقس باش نكونوا قراب دونك للشباب، نوعيهم بأهمية القطاع هذا، قطاع النسيج والإكساء، ونقولوا لهم اللي راهو عندنا مركز قطاعي للتكوين في الإكساء محمد علي الموجود في صفاقس. حبينا نقولوا لهم اللي راهو قطاع واعد، قطاع مشغل، راهو المهنة تستحق دونك أنكم تهتموا بها، تفهموها وتعرفوا اللي توصل للخدمة، وهو المشروع النسيج هو البدائل المستدامة لتشغيل الشباب. حبينا نلوجوا من خلال التظاهرة هذه على الشباب النيت، نقولوا احنا اللي له موجود في التعليم، له موجود في التكوين، وله موجود يخدم، دونك شباب ما هو في حتى مكان. جينا احنا اليوم باش نقولوا راه ثم قطاع مشغل، نجموا نعاونوك باش تتكون فيه وباش نطلعوا من الكفاءة نتاعك فيه، ونجموا نعاونوك باش تخدم ونسهلوا عليك تربصات في المؤسسات الاقتصادية وتكون دونك تشتغل وتضمن مستقبلك. دونك التظاهرة اسمها تبع الغرزة انتج مستقبلك، دونك نتبع الغرزة نوصل ان شاء الله للتشغيل من خلال التظاهرة هذه اللي فيها برشا أنشطة، فيها دونك عرض للحرفيين في قطاع النسيج، فيها خريجي مركز تكوين مهني اللي عملوا مشاريع ونجحوا دونك في سكسس ستوري، عندنا دي جو كارت دونك ألعاب مع الشباب كلها تدخل في إطار مشروع النسيج، وعندنا عرض لدوكيومنتير يعني وثائقي حول أهمية القطاع هذايا، ويتلوه إن شاء الله النقاش حول أهمية القطاع والخدمة والفترة. هذا هو دونك حبينا نحكيو النسيج اليوم، نحكيو إكساء، نحكيو تشغيل وتكوين مهني. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Giorgia Di Pilaro, je suis coordinatrice du projet Nasige à Tchefa Tunisie. Le projet Nasige, est un projet financé par la coopération italienne et mis en œuvre par COSPE et Tchefa, deux organisations italiennes, en partenariat avec plusieurs organisations tunisiennes et italiennes et en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle tunisien. Le projet Nasige, c'est un projet qui a l'objectif de créer des opportunités d'emploi et des opportunités de formation pour les jeunes dans les secteurs textiles. Il y a plusieurs activités, il a une durée de 2 années, donc il a déjà commencé en octobre et il va se terminer en septembre 2026. Et aujourd'hui, l'événement point par point est tissé au Travenir, c'est un événement qui fait partie de la campagne de sensibilisation et d'orientation pour les jeunes tunisiens dans les secteurs textiles. C'est une journée où plusieurs activités vont se dérouler. Donc il y aura un jeu de cartes qui s'appelle Quiz El Khayt pour connaître les secteurs textiles au niveau international mais aussi en Tunisie. Et par la suite il y aura un atelier upcycling donc, qui va montrer que c'est possible effectivement de faire de travailler dans les textiles, de créer des créations uniques tout en respectant l'environnement. Et par la suite, il y aura une projection de film, un documentaire sur les secteurs textiles qui montrera effectivement les innovations du secteur tout en montrant effectivement des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement. Tout au long de l'événement, il y aura des expositions et ventes de produits artisanaux tunisiens dans les secteurs textiles. Donc plusieurs entrepreneurs, plusieurs artisans et startups vont présenter leurs projets dans un développement. L'objectif de cet événement et de la campagne, c'est de rapprocher les jeunes aux opportunités d'emploi et de formation dans les secteurs textiles. Dans notre page, la page de Tchefa et la page COSPE, il est présent un questionnaire pour tous les jeunes tunisiens qui seraient intéressés à des formations dans les secteurs textiles et à des stages qui puissent après déboucher sur des opportunités d'emploi dans les secteurs textiles, dans des entreprises tunisiennes. Donc venez nombreux et remplissez les questionnaires pour participer à nos activités, pouvoir participer à des formations qualifiantes dans les secteurs textiles et puissent bouger par la suite dans un emploi. Merci.